of recording your itulabia. Your cooperation is appreciated with our utmost gratitude. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Greetings to Bismillahirrahmanirrahim. Greetings to Associate Professor Dr. Sakinah Ali Piche, Deputy Dean Student Affairs and Alumni of FST, all of the FST's lecturers and students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone present. Welcome to Slot 2, Personality Types in Career and Emerging Careers Post-COVID-19. This slot will be conducted by Dr. Shahrina binti Ismail. Now, a bit of introduction about Dr. Shahrina. Her current position is as a senior lecturer at the Faculty of Science and Technology, University Science Islam Malaysia USIM, and she has been in USIM as a lecturer since 2018 till now. A bit about her educational background. She completed her PhD in Pure Mathematics of University of Queensland, Australia, Master in Analytical Methods in Number Theory of University Putra Malaysia, and also Bachelor in Mathematics of University Putra Malaysia. Without further ado, I welcome Dr. Shahrina binti Ismail to begin her sharing. Okay, thank you so much, Farah. Okay, alright, so Assalamualaikum everyone. I'm Dr. Shahrina. So dah briefing tadi dah about my background a bit here and there. So I guess most of you insyaAllah know me kot. Unless you are first year students yang memang tak pernah menjejakkan kaki ke USIM tu, mungkin ada yang tak apa kenal saya, tak apa. Nanti kita jumpa dekat USIM nanti insyaAllah. Okay, so alright, so okay, let me share my slides, okay? Is my voice clear? Okay, good. Right. Let me share my screen. Do you have any attack? All right. Can all of you see my slides? I tak nampak kalau ada yang menganggap. Yes. Okay, yes. Okay, good. Okay. All right. So for my slot here, okay, the title given to me is personality types in career and emerging careers post COVID-19. Okay. All right. So it's going to be more like a sharing session based on my experience lah. So what kind of things we are looking at, because you see with this COVID-19 happening, a lot of things have changed. Okay, so apa yang berlaku before this, apa job scope ataupun job opportunities, skills, personalities yang ada before this, mungkin ataupun tidak, saya tak pasti, mungkin tak berapa relevan pada masa akan datang. Okay, especially for those yang akan start bekerja in future. Alright. Okay, so this is I believe the importance lah of kita nak ada talk macam ni, sebab kita nak students kita aware, kita nak students kita cakna yang akan ada transition berlaku dari segi careers, dari segi job path, personality ataupun skills required and all that, disebabkan oleh transition that we are going through in this COVID-19 punya era ni lah. Okay, alright. So first of all, I would like to go through what are the things that I'm gonna share with you guys today. First of all, I nak tengok juga a bit on personality types. Okay, so I can go through basic things about these personality types yang ada dalam career ni, and ada basic, ada yang joint personality. Ada macam single personality, and also ada joint personality. Alright. And then kita nak tengok macam mana personality yang kita ada dalam diri kita ni, dia akan impact kita punya career choice. Okay. And then also we will have a look at skills needed to succeed in a post-COVID-19 job world, and also future of work trends. Apa perubahan yang akan berlaku dari segi jobs availability ke, jobs nature ke, jobs environment ke, everything to do with jobs lah post-COVID-19. Okay. Alright, so let's move on with the first one here. Okay, list of personality types in career. Okay, so some of these things here might have already been covered in slot 1 just now. Okay, tapi I would just like to emphasize some of the things here. Okay, so some of the personality types here. Okay, so this one
this is according to Holland Codes. Okay, so Holland Codes, it says that people are happier and they are most productive when their career choice it matches their personality. Okay, what does it mean? It means that, for example, kalau you jenis yang macam outgoing person, memang outdoor, memang hyper, memang outgoing person, tiba-tiba dapat job yang kena duduk office daripada 8 sampai 5. Do you think it matches your personality? Takkan mesti jiwa you meronta-ronta, aku nak keluar ni, nak keluar pergi jumpa orang ke, ataupun nak keluar pergi do job like a macam on-site punya job lah. So macam dekat situ kita nampak job dia tak suit dengan dia punya personality, dengan apa yang dia nak. Okay? So it is important to make sure that your personality that you have inside you, it matches your career choice. Alright, so finding a job that uses personality strengths can make you much happier in your career. Macam saya, for example, saya ambil diri saya ni, saya jenis yang TV ni kurang sikit, nak watch TV ke semua ni kurang sikit. Saya jenis orang, this is what my grandmother lah, my grandmother have been staying with me for the past, daripada COVID hari tu kot, daripada PKP tu dia memang duduk dengan saya, dia panggil saya orang laptop. Sebab apa? Yelah kita bekerja dari rumah, kan, work from home, hulu ke hilir usung kita punya laptop nak buat kerja kan. So my grandmother is panggil saya orang laptop. So tapi tak apa, saya tak kisah sebab apa? Sebab benda tu kata orang menggembirakan saya lah. Bila saya dapat buat kerja dekat laptop saya, kerja habis and settle. So benda tu saya rasa macam dia match dengan my personality yang tak berapa suka sangat nak keluar ni. So suka duduk on my own desk and do my own work. So saya happy. Okay? So it's important for you to find a job ataupun choose a career yang kata orang dia match dengan you punya personality. Alright? Okay, so kenapa kita nak kena, lupa nak emphasize. Kenapa kita nak kena pilih job ataupun career yang match dengan kita punya personality is because we have to understand. Okay, satu daripada tiga hari yang kita lalui daripada 24 jam tu, 8 jam which is 1/3 of our day tu, kita akan spend dekat tempat kerja. Kita masuk kerja pukul 8, kita habis pukul 5. So it's boleh katakan kebanyakan masa jugalah kita spend dekat tempat kerja kita. So kalau tempat kerja kita tu, dia punya environment, dia punya career choice tu, dia tak match dengan kita punya personality, I'm afraid lama-lama you akan rasa macam down, you akan rasa demotivated, you akan rasa macam this is not what I wanted. So kat situ nanti mulalah kita nak cari other, it's good for you to find other opportunities that you have around you. Tapi kita nak kena pastikan that job yang kita cari tu dia match dengan kita punya personality, because why? We want to create like a happy environment dekat tempat kerja. Okay, alright. So if you remember just now saya ada mention personality ni ada personality yang single, okay, ada personality yang joint. Okay, so single personality kat sini there ada 6 key categories that define a modern worker. Okay, alright. So these are the 6 here. So basically first kita ada realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. Pada saya ini adalah kata orang yang basic lah. Okay, alright. So realistic. Okay, I just go through roughly lah. Okay, what are these personalities that we have here? Sebab dia basic. Okay, alright. So realistic ni people yang dia lebih kepada macam doers. Dia mesti nak kena buat dengan tangan sendiri, baru dia rasa feel job tu. Okay, so they do work with their hands, dia suka fix things, operate equipments, they're outdoor person, they're good with tools, machine and equipments. Okay, so that kind of people lah realistic. And the second one is investigative. So investigative ni dia lebih kepada macam dia analytical person, dia love to study and dia suka solve problem. Kalau orang yang suka matematik ni memang sesuai lah, dapat match dengan personality yang investigative ni. Okay, and they are also very precise and also intellectual. Alright, and the third one is artistic. Daripada perkataan artistic tu kita dah boleh tahu dah macam mana agaknya orang tu. Mesti orang tu jenis yang macam suka drawing, suka music, suka berlakon. Lebih kepada macam art person. Alright. Number 4 is social. So what I understand about social adalah jenis orang yang suka keluar membantu. For example, those yang suka buat kerja-kerja volunteering ni. Okay. And then number 5, enterprising. Enterprising pun kita dah tahu dah, dia lebih kepada macam business term kan. So ini adalah personality yang match kepada orang yang ada ciri-ciri rasa macam dia boleh menjual barang. For example, masa dekat sekolah dulu pun, kalau for example lah
saya ada kawan dulu yang dekat sekolah dia suka bawa nasi lemak dalam 10 pack kecil-kecil macam tu kan. Dia kan jual kat kawan-kawan dia. So saya lah salah seorang kata orang pelanggan tetap sebab nasi lemak mak dia memang sangat sedap. Okay. Alright. So dah nampak dah daripada kecil tu dia dah ada, mungkin saya tak langsung at that time mungkin dia pun tak realise what she's doing. She just mungkin mendengar je lah mak dia kata, okay, tolong jualkan ni dekat kawan-kawan kat sekolah. So sekarang ni my friend tu my friend yang jual nasi lemak dekat sekolah tu, nampak dia nurture dia punya business ataupun dia punya enterprising punya personality tu sekarang dah jadi business owner dah. Okay, dia dah buka dia punya kata orang produk kesihatan lah yang tersendiri. Okay, alright, so good for her lah. Nampak dia macam apa yang dia develop masa dia kecil tu, dia nurture that personality tu, at the end of the day dia choose career path yang match dengan dia punya personality. Okay. Alright, so number 6, conventional. So conventional ni adalah orang yang kata orang dia boleh work dengan numbers, records, machine. Dia adalah very organized person and dia ada a clear direction yang dia nak follow. Okay, alright. So these are basically the 6 key categories lah. Personalities yang kita nampak dekat modern workers. Okay. Sebenarnya selain daripada 6 ni, ada banyak sangat personality lain dekat luar. For example, kita ada action oriented. Ada orang dia action oriented, ada orang dia result oriented. Saya result oriented. Saya tak kisahlah macam kalau saya bagi task, saya tak kisah macam mana you buat, nak guna haluan A, you nak guna haluan B, nak guna haluan C ke. Yang saya tahu the end product tu dia kena cantik. Dia kena cantik, dia kena padat and macam finishing dia very good lah. So I am a result oriented. Ada orang dia action oriented. Kalau dia nak capai sesuatu tu, dia nak kena ikut juga haluan ni. Action dia tu memang kata orang kena fix one part. Okay. And then kita ada juga someone yang ada personality like resourceful, and then ada excellent skills, dia adventurous, suka ambil risk, ataupun excellent memory. Saya ada kawan seorang dulu yang dekat sekolah, cerita pasal kawan kat sekolah je kan. So dia kawan kat sekolah, dia memang ada excellent memory. She's very good in memorizing things. Tak silap saya dulu dekat sekolah ada tau, cikgu pernah buat game yang dia listkan secara random dalam 30 benda. Ada table, contohnya lah ada meja, kerusi, apa-apa lagi tadi, dia akan list downkan 30 random words. And then dia akan bagi macam 10 minutes, dia akan suruh student hafal. Nak tengok siapa yang hafal paling banyak. So dia memang akan dapat hafal. Dia sebenarnya ada trik dia. Saya pun lupa dah trik dia apa untuk hafal that 30 benda tu. Okay? Alright, so ada orang memang ada excellent memory lah. So the thing is that personality you yang paling menonjol tu, itulah sepatutnya maybe boleh jadi salah satu choice. Salah satu choice untuk you follow the path to get to your career. Okay? Alright. So this is single tau. Yang ada sebenarnya yang macam okay, so ini adalah ada personality types that we have lah. Kita ada extrovert. Extrovert ni orang yang boleh buat multitasking, enjoy variety of tasks. Dan kita ada juga introvert. Introvert ni orang yang tak berapa suka nak bergaul dengan orang. Okay, so kalau ada task tu, one task at a time. Berbanding dengan extrovert, dia boleh buat multitasking. Okay, so kita ada intuitives, ada sensors, thinkers. Thinkers ni orang yang dia suka sebelum buat sesuatu kan, dia suka fikir pro and cons. Apa pro and cons kalau I buat ni, apa kebaikan dia, apa keburukan dia, dia suka fikir. Okay. And then kita ada feelers. Feelers ni orang yang sensitif. Dia susah jadi macam orang volunteering, you know. And then judges, very organized and prepared. And kita ada perceivers. So dia ada banyak personality sebenarnya. Okay. So the thing is that you yourself, you faham diri you, then you tahu personality apa yang ada dekat dalam diri you yang you boleh nurture. Okay. Alright, so this one here is actually the Myers-Briggs punya chart lah. So basically dia apa dia buat adalah dia combine four personalities, jadikan satu trait, and then dia macam dia define lah what kind of person that is, and then dia akan bagi macam list of potential careers that person can venture into. Okay, for example kalau kita ada ni, saya bagi one example saya bagi one example. Okay, this one ni, kalau ada ISTJ ni, maknanya apa? Maknanya dia adalah introversion, dia adalah sensing person juga, thinking and also judging person.
So orang macam ni dia adalah lebih responsible, sincere, analytical, reserved, realistic, systematic, hardworking, and so on, practical judgment and so on. Okay, so setiap kategori ni ada 16 kategori kat sini ya. So every kategori ni dia ada dia punya macam career path lah, macam options. Dia bagi options of career path that you can follow which actually matches your personality. Okay, alright. Okay, so this actually masa nak buat slides ni baru realise that dia ada personality test online tau. So I actually dapatlah dalam I go through yang free je. Ada yang berbayar, ada yang free. Okay, so I just go through yang free test online. I think I look into the second link ni kot. Dia ada dalam banyak soalan So yang nak try this free personality test ni mohon bertabah ya sebab dia banyak sangat soalan. Tak silap saya yang second link ni itself dia ada dalam 64 questions. Gigih saya nak tahu betul ke tak jiwa saya ni lebih kepada educator ni kan, pendidik ni. Nak tahu juga aku ada kontra ke apa kan, tiba-tiba je. Lepas tu go through lah all the 64 questions. Bila tekan submit tu, ya Allah, bersyukur sangat memang keluar educator, memang kata orang jiwa pendidik betul lah ni. Okay, alright, so siapa-siapa yang ada yang nak try any of this personality test ni, this is just kata orang a guideline tau. Dia bukan fix. Dia tak semestinya betul, tak semestinya salah, tak. Dia just adalah satu guideline sahaja. Okay? Alright. The question now is that bila saya dah go through personality test tu, I question myself, do I really need a personality test to tell me what is my career choice? Okay, so pada saya mungkin dia sebagai guidance. We can use this personality test ni as a guidance. And then kita boleh sebagai option untuk macam indicate kat kita lah, tolong memberitahu kita apa career path yang kita possible untuk kita venture into. Okay, tak semestinya fix. Jangan pula nanti personality test, sorry kalau terfikir juga sebenarnya, jangan pula nanti bila personality test keluar jadi Pak Gad dekat bank. You pun gigih ni, aku nak habiskan degree aku, nak kerja Pak Gad juga dekat bank. Sebab apa? Sebab personality test cakap macam tu. Jangan so personality test ni dia sebenarnya adalah sebagai kata orang guidance saja untuk guide you, nak tahu you punya personality tu strong dekat mana. Sebab personality yang strong tu sebenarnya akan membantu you untuk mendapatkan career choice you yang kata orang relevan dengan diri you. Okay, so tak akan ada macam konflik lah you dengan diri you, macam kemurungan dekat tempat kerja ke, I'm not happy with my job and so on. Okay, alright, so should I believe in my online personality test that I took? Okay, so ada few points yang saya cuba nak ketengahkan dekat sini. Okay, so labeling by putting yourself in a box and believing that because of a test, of a personality test that you ambil tu, your capabilities are now minimized for a particular role or career pathway. Ini bahaya. Okay, for example, tadi saya kata keluar pula personality test, bila you submit tu keluar. Okay, job sesuai dengan you, Pak Gad dekat bank. You pun gigih lah. You macam dah put yourself in a box dah. You rasa macam, okay, aku sekarang nak habiskan degree, nak jadi Pak Gad juga dekat bank. Bank mana tak kisah. Tak kisah bank mana, jadi Pak Gad. Okay, so dia macam limit your potential. Sedangkan kita ni every day, even saya sekarang ni pun, even dah bekerja sekarang ni pun, saya every day kita belajar benda baru. Kita belajar benda baru, kita belajar skill baru, kita adapt, kita fleksibelkan diri kita dengan personality baru. So benda ni sebenarnya dia akan change. Tak semestinya personality test cakap macam tu at that time. 3 or 4 years later, takkanlah you tak ada personality baru. Mesti ada added personality kan. As I've said just now, tak semestinya one person ada satu single personality je, tak. Dia mungkin akan ada 4, maybe more than 4, who knows. Okay, so actually you kena kata orang, don't limit yourself. Every day is a new thing, every day you belajar benda baru yang mungkin akan memberi manfaat kepada you punya career choice. Okay, so don't limit your capabilities. Okay, don't minimize your role of your career pathway. Alright. And the second one, get to the core of the issue, have tough conversations and learn how truly listen and communicate with yourself. As I've said just now, it's just a personality test. Okay, you sebenarnya dengan sendirinya you kena evaluate yourself. You kena evaluate yourself, you kena think lah.
personality mana yang paling strong and you rasa macam you suka that personality, you nak follow that path and find a job that matches that personality. Okay? Alright, so you yourself actually lebih faham diri you daripada 64 soalan yang ada dekat dalam personality test. Alright? And also these tests are fun and interesting. I agree. Masa saya nak cuba nak jawab 64 tu gigih ni. Satu-satu soalan saya jawab. Lepas tu bila dah jawab tu rasa macam betul ke nak tanda jawapan ni ke jawapan ni. Sebab dia macam ada macam few button kan nak tengok how strength is that question tu kan. So dia very fun, very interesting. Okay, tapi remember dia sebenarnya adalah guidance untuk you. Dia bukan macam fix. Okay, so nothing is confirmed. Human are very complex subject. We are unpredictable. Hari ni mungkin kita rasa kita punya personality ni lebih strong kepada taking risk. Kalau kita ambil risk ni adalah kacang je lah, boleh ambil risk. Tiba-tiba few years to come, kita personality trait kita yang lain pula lebih menonjol. Lebih menonjol mungkin berlakulah something in between kan, these few years tu mungkin ada join workshop ke, training ke apa ke, so dia jadi macam personality lain pula lebih menonjol. So you know yourself better. Okay, right. Okay, so masa saya nak go through, nak tengok jugalah sebenarnya how important is personality in terms of your career choice and so on. Kan saya nak tahu juga kepentingan dia. Memanglah kita duk baca-baca dekat Google ni. Google ni adalah kata orang published material tapi mungkin tak berapa reliable sangat lah. Jadi apa yang saya buat adalah saya check dekat Google Scholar. Google Scholar ni adalah published papers, okay? Published papers oleh authors. Jadi saya Google up. Nak tengok betapa pentingnya personality ni dengan career choice. Okay, so kalau tengok dekat sini, ada banyak sangat papers yang dah publish, yang saya jumpa, yang memang membincangkan kepentingan personality. You nak kena tahu personality you tu dengan you punya career choice process. Okay, so this is one of it. This one published in 2003. And then we have this one also, personality predictor of career orientation of college students. Nampak tak? Personality punya variable tu, dia dah kaji dekat college students lagi. Maknanya awal-awal dia dah rasa macam penting untuk budak-budak mungkin dekat college ataupun dekat sekolah untuk tahu personality tu kepentingan dia. Kepentingan dia untuk kata orang nak lead lah dia punya path towards that career. Okay? And then kita ada personality and career choices. This one in 2011. And then relationship between career choice, environment, opportunity and also personality. Nampak tak? Selain daripada personality, dia ada juga bincangkan environment dan juga bincangkan variable berkaitan dengan opportunity. Okay? And then, okay, personality influences career choice, sensation seeking in professional musicians. Ini research yang dia buat di kalangan pelajar-pelajar yang ambil jurusan music. Alright? And then this one, ni yang saya jumpa yang paling lama, 1972 if I'm not mistaken. Values, personality and career choice. Dia cuba nak matchkan these three variables tu, nak tengok macam mana dia affect each other. Okay? And then personality types, career choice and career certainty among high school students. Nampak tak? Tadi kat college, sekarang dekat peringkat sekolah pun ada orang dah start buat research dah. Nak tengok kaitan antara personality students tu, dia punya career choice and also dia punya career certainty. Okay, so the next one here is how personality impacts your career choice. Okay, so how will my personality affect my career? Okay, let's have a look at these points here. A willingness to adapt, to be flexible and to meet challenges are crucial factors in career success. Personality can be developed over time if at first they don't come naturally. This is what I say. Personality yang you ada hari ni mungkin tak sama dengan personality yang you ada maybe 5 tahun lepas. Dan juga mungkin tak sama dengan personality yang you ada 5 tahun akan datang. So personality kita kata orang dia mungkin tak berubah secara mendadak, tapi dia akan ada macam mungkin 5 tahun lepas personality you yang pertama adalah you rasa macam you take risk. Kedua baru you rasa macam you lebih kepada macam mungkin outdoor person. Tiba-tiba lepas 5 tahun outdoor punya personality tu dia macam overcome pula you punya risk punya personality tu. Nampak tak dia berubah? Dia mungkin tak berubah mendadak tapi dia berubah daripada segi macam dia punya strength tu. Okay? So maybe 5 years to come, mana tahu personality you yang dekat tempat ketiga dengan keempat tu pula yang naik jadi number 1. So we don't know. So the thing is that kita kena ada willingness untuk adapt.
Okay, to be flexible. And then also untuk meet challenges, sebab ini adalah crucial factors lah untuk you punya career success. Alright. Okay, personality influences behavior. Okay, this is very true. Certain personality yang kita ada tu, dia akan influence kita punya cara pemikiran, cara kita membawa diri kita, cara kita buat sesuatu kerja and so on. Okay, contohnya personality kita ni adalah introvert. So introvert ni kita nampak daripada behavior dia lah. Dia macam tak berapa suka nak buat group discussion, nak meeting ramai-ramai ni mungkin tak berapa sangat. And then dia jenis yang bukan multitasking dia one work at a time. Kalau hari ni bagi kerja ni, okay, kerja ni je, datang pula kerja lain, tak tepi dulu, habis kerja ni dulu. So kita nampak daripada behavior dia. So personality dia akan influence seseorang punya behavior. Okay, characteristics such as confidence, optimism, self-regulation, discipline and the ability to adjust to different social settings can affect your career advancement. Okay, so one of the thing yang saya suka nak emphasize dekat sini adalah perkataan flexible dengan adaptability. Masa saya baca pasal personality affecting career ni, saya banyak jumpa artikel yang mengetengahkan isu adapting and also issue flexibility in terms of your personality tu untuk you punya career advancement. Maknanya kata orang mungkin before this, for example mungkin before this tak berapa suka sangat dengan group discussion. Bila masuk tempat kerja memang require sehari sekali memang kena buat group discussion, kena ada meeting dengan orang, memang kena buat. So lama-lama you jadi terbiasa. Itu adalah you boleh adapt. You boleh fleksibelkan diri you untuk masuk dengan cara kerja you. Okay, so benda ni sebenarnya adalah penting dan dia akan bagi kredit dekat you punya career advancement. Okay, so the thing is that never limit yourself. Jangan hanya fokus kepada satu personality sahaja, tapi dalam masa yang sama pesanan saya adalah try to explore other personalities that you may have, especially those personality yang boleh kata orang membantu you untuk naik level dalam you punya career tu. Okay, and then adaptability helps cope with the ever changing challenges. Okay, so maknanya dalam kita punya job scope tu ataupun kita punya job kerja tu, challenges yang kita face tu takkan sama. Mungkin tahun ni kata orang kita challenges kita dekat tempat kerja kita adalah dari segi mungkin the transition lah, for example daripada kerja ke office tiba-tiba sekarang nak kena work from home pula. Itu challenges tahun ni. Dan mungkin tahun depan, tahun yang akan datang mungkin challenges dia lain pula. Mungkin at that time company kata okay, kita nak digitalkan semua kita punya perkakasan, kita nak guna software baru, for example. Dan you pula dah biasa dengan software lama. So tiba-tiba rasa macam alah susahlah nak belajar software baru ni. So dekat sini you actually bukan susah. Dia sebenarnya you kena ajar diri you untuk adapt, untuk be flexible. Bos kata sekarang kita nak kena guna challenge baru adalah kita nak kena guna software baru pula untuk kita punya sistem company and so on. You instead of complaining, you kena adapt. Okay, ada manual, ada guideline tak yang kita boleh discuss untuk kita belajar macam mana nak gunakan this new software. Be positive. Okay, sebab apa? Sebab setiap pekerjaan tu sebenarnya dia ada dia punya challenges dia yang tersendiri. Tak ada job yang kata orang pergi kerja, goyang kaki, balik rumah and then at the end of the month dapat gaji. Memang jarang lah dengar macam tu. Okay, so dekat tempat kerja pun memang akan ada challenges, akan ada pro and cons and so on. So the good thing is that kita kena flexible, kita kena pandai adapt diri kita dengan keadaan semasa. Okay? Okay, so skills you will need to succeed in a post-COVID business world. Okay, so ni adalah info yang saya dapat daripada World Economic Forum. Okay, alright, so these are the skills yang dia ketengahkan pada tahun inilah 2022. Okay, so kalau you nampak ada dua section, ada growing dengan declining. So declining ni dia decline sekarang 2022. Kita tak tahu, mungkin tahun let's say for example maybe 10 years ago, yang declining ni adalah growing at that time.
At that time tu lah, memory very important. Let's say the second point ni, verbal, auditory and spatial abilities ni 10 tahun lepas very important. But nampak tak the changes that happen within these 10 years ni? Apa yang growing 10 tahun lepas, sekarang dah declining dah. Yang naik benda baru pula yang naik. Apa yang naik? Analytical thinking and innovation. Dan kita ada juga active learning and learning strategies, creativity, originality and initiative. Bila saya tengok perkataan originality, actually bila saya go through all this 1 until 10 ni, bila kita fikir-fikir balik, sebenarnya semua elemen skills dekat dalam growing part ni dah diterapkan dalam you punya curriculum dekat university. Okay, for example, analytical thinking. You ada kan assignment yang high level thinking punya assignment lah, bila baca sekali tu rasa macam, apalah soalan ni nak. Itu analytical thinking. Okay. And then active learning and learning strategies, creativity, originality. Bila nampak perkataan originality ni, teringat turning in. Siapa-siapa yang submit FYP tahun ni, tahulah you all originality, turning in semua tu apa kan. So bila you, originality ni maknanya apa? Maknanya dia kena idea you sendiri. Tak boleh tiru idea orang. So kita ada satu software turning in, yang mana kalau you masukkan you punya paper dekat dalam turning in tu, dia akan keluar percentage of berapa banyak kita meniru dekat internet. So dekat situ kita nak FYP students punya thesis tu ataupun orang punya manuskrip tu original. Tak nak dia ciplak idea orang lain, tak nak. Sebab tu student sekarang FYP memang kena daripada dulu rasanya kena submit dekat turning in untuk check dia punya percentage tu, kena as low as possible. Untuk apa? Sebab kita nak ketengahkan konsep originality. Tak nak tiru idea orang, buat paper kita sendiri. Kita nak keluarkan something yang baru. Okay? And then ada initiative, technology, design and programming. So rasanya you dekat uni ada belajar kan different kind of programming. I think for example ada macam e-views, SPSS yang saya boleh ingat lah Excel, maybe ada few more kot. Okay? And then critical thinking and analysis, same thing lah, kita nurture ni daripada maybe dia punya soalan-soalan assignment. Okay, and then ada complex problem solving pun diterapkan juga, leadership and social influence. Then ada emotional intelligence. Saya rasanya masa slot 1 pun ada sebut pasal emotional intelligence. So emotional intelligence ni adalah awareness, cara kita express kita punya emotion and handle relationship. Okay. And then number 9, reasoning, problem solving and ideation. Ideation ni adalah yang mana kita nak create kita punya own ideas tu. Okay. And then system analysis and evaluation. Okay. So nampak tak? Ini adalah all the growing skills that we want at the moment. So declining ni mungkin 10 tahun lepas dia growing. Sekarang dah declining dah. Ini pula yang growing. So 10 years to come, mungkin apa yang growing sekarang ni akan declining dekat sana. Maybe tahun 2032. Tiba-tiba keluar pula poster macam ni, you jumpa kan? Apa yang growing dekat sini, tiba-tiba dia dah masuk dekat tempat warna kelabu dah. Declining pula. 10 years to come dia dah keluar skills baru. Dah keluar skills baru. Okay, sekarang kita nak skills yang ni pula. Digitalization ke ataupun machinery ke apa ke. Dia dah keluar yang lagi canggih dah perkataan dia kan. Okay, alright. So this is dekat sini lah actually kita masuk balik konsep adaptability dengan flexibility. Kita adapt diri kita dengan skills yang akan datang. Kita prepare ourselves. Okay. Alright, so skills you need to succeed in a post-coronavirus business world. Okay, so ni adalah daripada World Economic Forum juga. Top 10 skills of 2025, dia predict. Tapi yang ni tak adalah predict lama sangat pun. Dia predict cuma 3 tahun akan datang je. Okay, so ada tak banyak beza pun dengan yang the previous slide. Tapi kalau you nampak type of skill kat bawah ni, dia ada 4 color. And dia tekankan 4 kata orang core skill lah. Is problem solving, self-management, working with people. Very important working with people, sebab saya nampak salah satu job yang kata orang emerging nowadays is project managers. Project managers memang kena work dengan different teams and all that. Okay. And then technology use and development. Teknologi ni memang tak boleh nak lari lagi dah. Kita memang ke arah kata orang digitalization. Kita memang nak tengok nak develop lah dalam diri kita tu, kena ada juga skill technology and development. Okay. Alright, so kita ada
all these things yang samalah dengan the previous slides, resilience, stress tolerance and flexibility, reasoning and so on. Okay. Alright, so skills you will need to succeed in a post-coronavirus business world. Okay, so ini adalah 12 skill yang kata orang in the future tu is going to be they predict that these skills are going to be very demanding in the coming future. Okay, as I've said just now, project management. Project management ni memang require you untuk jumpa orang, untuk memang kena work in a team lah. Okay, so this is one of the dia mengetengahkan skills yang ni, working with people, problem solving, self management. The three top skill tu memang diperlukan oleh project management. Okay, and then kita ada juga coding. Coding ni kalau boleh, kalau you all dekat peringkat universiti sekarang ni, kalau ada courses yang ajar macam nak guna Excel ke, nak guna SPSS ke, eViews ke, ataupun ada any other software, tolong belajar. So memang kata orang dia akan jadi macam added value dekat you nanti. Alright, so and then kita also ada Photoshop, and then SEO ataupun Google Analytics, Excel knowledge as I've said just now. Okay, Excel ni bukan semata-mata you key in data dekat you punya kolom-kolom dekat Excel tau. Excel ni sebenarnya dia ada penggunaan yang sangat meluas. So Excel ni pun sebenarnya saya pernah pergi workshop Excel, I think 2 years ago if I'm not mistaken. Okay, Excel workshop saya pergi yang basic dengan intermediate. Bila pergi basic tu rasa macam banyak benda tahu dah sebenarnya, okey je. Bila masuk intermediate Excel tu rasa macam banyak lagi sebenarnya dalam Excel tu yang kita boleh buat. Okay, belum lagi pergi yang advance. Dia ada pula course advance Excel. Okay, and then kita also ada UX design. UX design ni saya google tadi, dia lebih kepada macam memerlukan orang yang boleh buat analisis dan juga iteration. So saya rasa dia mungkin ada kaitan dengan coding-coding juga ni. Okay, and then ada Facebook ads, web development, and then copywriting. Copywriting memang tengah naik sekarang and then sekarang okay ni in future. Okay, so public speaking. So public speaking ni pada saya memang quite important jugalah, sebab itulah dekat universiti kita suruh student buat pembentangan presentation. Sebab kita nak apa? Kita nak pecahkan barrier kata orang student-student yang keluar ni ada masalah untuk nak present dekat depan khalayak ramai ke apa ke. So kita nak pecahkan barrier tu. Sekurang-kurangnya bila you pergi masuk ke pompong kerja you nanti, tak adalah macam terkejut tiba-tiba bos kata okay tolong present kita punya weekly report for example. Jangan terkejut pula you nanti kat situ. Cakap takkan nak cakap kat bos saya tak pernah lah present dulu kat universiti, tak pernah present dulu. So we don't want that to happen. Bos tanya pula you ni mana you? Oh saya daripada USIM. Satu hal lah pula kan. So we don't want all that. Sebab tu kita sekarang ada include macam presentation dekat dalam you punya curriculum. At least mesti ada macam 1 ataupun 2 courses yang you go through dekat dalam you punya semester tu yang require you all to present. Okay, and then social media marketing, and then app development. Okay, alright. So what else do we have here? Okay, skills needed to succeed in a post-COVID-19 job world. Okay, pada lepas COVID-19 ni what's gonna happen? Okay, so ini adalah a bit of snippets yang saya dapat daripada people. What other people think? Okay, what other people think about post-COVID-19 punya job world ni? Okay, so for example, this one Loretta, she said that during the COVID-19 pandemic, the shift to digital became apparent. Jadi penting sangat tiba-tiba untuk nak anjak kepada digital world tu. Okay, because I had the skills ready on. Nampak tak? Dia dah ada ready skills. Digitalization skills tu dah ada dekat dalam diri dia, which is actually a added value for her lah. I just got hired to manage the social media image of 2 clients. Ni saya rasa mungkin dia buat freelance kot. So apa yang saya faham adalah mungkin Loretta ni mungkin dia she lost her job during COVID-19, but because dia ada added value, added skill dekat dalam diri dia, which is dia boleh buat digital content semua ni. She got hired maybe as a freelance untuk manage social media image of 2 clients in addition to supporting them create their brand online. Okay. Alright, so and then the other guy here, Usman. Usman said that through the knowledge I gained in the programming and tech cohort. Dia maknanya dia mungkin lebih kepada macam
macam apa ni, macam orang-orang coding lah, web developer ke apa ke. Okay, so it became more apparent when I was ready to use my skills for remote jobs in Upwork during the COVID-19 period. So nampak tak? Mungkin before that dia rasa macam dia mungkin macam nampak macam tak apa perlukan sangat that skill. Tapi when some changes happen, drastic changes like this happen, tiba-tiba berguna pula skill tu untuk diri dia. Okay, sama juga macam dengan you all. Selagi ada peluang untuk grab the opportunity untuk build your skill tu, please go for it. Okay. Okay, so a little bit about soft skills. Soft skills post COVID-19, what is needed? Okay, so so I have actually 3 points here. Dia kata according to the World Economic Forum, at least 54% of all employees will need reskilling and upskilling by 2022 to respond to changing work requirements. Okay, kenapa changing work requirements happen? Because of the transition that we are having because of this pandemic here lah. Okay, so bila work requirement kita change, maknanya for sure kita punya job punya environment pun kata orang akan berubah. So bila dia berubah, kita memang perlukan reskilling dan juga upskilling. Maknanya skill-skill yang maybe you tak pernah ada before this ke, you kena kata orang you dah kena nurture yourself lah dengan skills yang baru. Okay? And then young generation must become power learners who thrive in a rapidly evolving world to develop the abilities in gaining new skills and adapt. Nampak tak? Kita balik-balik jumpa perkataan yang sama. Flexible ataupun adapt. And then also must have skill to engage with factual and reliable information to learn effectively on their own and prepare to become resourceful leaders. Okay? So ini adalah antara elemen-elemen dalam soft skills yang diperlukan post COVID-19 nanti. Okay, insyaAllah. Okay, so saya jumpa juga this one here. Dia outlinekan 9 skills needed to succeed in a post COVID-19 business world. Okay, so ini adalah dia punya kata orang, maybe dia boleh buat research code and dia dapat yang these 9 skills ni kata orang penting untuk kita nak menghadapi kita punya job punya environment pada masa akan datang. Okay. The first one is leadership, and then flexibility. Nampak tak? Balik-balik flexibility, adaptability, and then critical thinking. Kalau kita tengok semua elemen-elemen dekat sini, kita memang dah kata orang kita dah nurture dah sebenarnya, dah terapkan all these elemen ni dalam you punya curriculum dekat peringkat universiti. Okay, semua ni dah ada dah. Alright. So and then ada critical thinking, tech savvy ni lebih kepada macam digital lah, digitalization, communication, present and all that. Okay, present ataupun group discussion and so on, and then emotional intelligence, cara you handle you punya stress, you punya emotion tu, creativity dan juga innovation. Innovation also it's a very strong word. Sebab kalau you tengok banyak ada competition pertandingan inovasi, peringkat universiti, peringkat kebangsaan. Inovasi ni lebih kepada macam nak tengok benda-benda baru. Okay, benda-benda baru yang boleh di-innovate. Alright. And then what else do we have here? Okay, future of work trends. So kita nampak selain daripada job scope ataupun job availability ataupun job punya nature tu, job punya trend, work trend pun mungkin akan berubah pada masa akan datang. Okay. Okay, future of work trends post COVID-19. Alright, so I basically have 4 points here. So the first one is increase in remote working. So yang ni memang obvious lah, macam saya pun sekarang ni baru je hari tu berbunga-bunga hati saya dah balik office dah. Tiba-tiba cases naik, sila work from home semula, macam tu lah. So dah sekarang dah start work from home balik dah. Okay, so increase in remote working. Okay, so as organizations shift to more remote work operations, explore the critical competencies employees will need to collaborate digitally and be prepared to adjust employee experience strategies. Kat sini mungkin ada kena buat changes dari segi macam mana kita nak dapatkan update daripada pekerja, macam mana kita nak communicate dengan diorang, jumpa online, meeting online, semua tu. And then the next one is expanded employer role. Okay, so the pandemic has increased the trend
of employers playing an expanded role. Maknanya dah ada dia sebenarnya bukan semata-mata macam dia bukan semata-mata kata orang pergi kerja, balik kerja. Tak ada. Dia sebenarnya dah lebih daripada tu sebenarnya sekarang, okay? Sebab dia sekarang dah tengok dari segi financial employees, dah tengok daripada physical diorang, daripada mental well-being and so on, okay? Okay, and then the third one here is separation of critical skills and roles. Okay, encourage employees to develop critical skills that potentially open up multiple opportunities. So kita tahu dengan setiap skill baru yang kita ada, kita akan dapat new opportunities, okay, for the career development rather than preparing for a specific next role. Okay, so ni adalah kepentingan untuk kita menambah baik kita punya skills. Okay, increase in organization complexity. This rise in complexity of size and organizational management will create challenges for leaders as operating models evolve. Okay, so ini adalah dengan kata lain, dia nak kata organisasi tu mungkin lepas I mean in the future lah, in the coming future ni, organisasi ataupun wherever we work ni, dia punya sistem ataupun dia punya cara bekerja mungkin akan berubah. Dari bila ada perubahan ni, kata orang akan ada challenges. So bila ada challenges ni, so kita kena kata orang berbalik kepada konsep adaptability and flexibility lah, untuk kita nak kena kata orang nak kena adapt ourselves dengan new working environment. Alright. Okay, so overcoming. Okay, so this is overcoming job search challenges amid COVID-19. For this is might be helpful for those yang nak pergi LI and then lepas LI mungkin nak kena cari kerja ke. So I found this infographic here, overcoming job search challenges. Okay, so ada 5 points here. The first one is impress with a follow up. For example, you dah hantar you punya resume. So it's good that maybe you bagi macam time frame, like maybe a few days, 3-4 days maybe, and then maybe you want to macam give a phone call, maybe give a phone call just to follow up, nak tanya sampai tak you punya application tu dekat dia orang. So benda ni sebenarnya apa? Sebenarnya akan dia akan meninggalkan dia akan menjadi macam orang tu akan jadi macam okay, this person ada call. Nampak sangat macam maybe dia macam bersungguh-sungguh. Kata orang bersungguh-sungguh nak dapatkan that job tu, dia lepas dah hantar application, dia follow up pula lepas tu. Okay, so this is a good thing to do. Okay, so don't give up the search. For example, you dah dapat dah hantar application dekat satu tempat kerja ni, dekat one job place ni, and then you just stop like that je. Tak ada pun inisiatif nak cari dekat tempat-tempat lain, nak hantar resume dekat tempat lain. Nak explore new opportunities, tak ada. That one is not good. Okay, so don't give up the search, keep searching. So every day tu akan ada je new job yang akan di post. Okay, alright, so develop yourself with skills future courses. So pada saya yang ni, apa yang saya faham adalah you kena mantapkan you punya skills lah. So whatever skills yang you boleh belajar dekat peringkat universiti sekarang ni, please go for it. Okay, so take on a short-term role. Okay, so be open-minded. So saya rasa yang point ni ada juga disebut tadi masa dalam oleh Miss Liana tadi. Dia kata tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah kalau tiba-tiba you dipanggil kerja untuk 3 bulan sahaja, ataupun untuk short-term like 6 months. Tak ada masalah. Go for it. Kata orang, sikit tu adalah lebih baik daripada tak ada langsung. So mana tahu 6 bulan you kerja dengan diorang and then you perform, for sure bos tu akan bos ataupun whoever in the company lah akan serap you masuk ataupun akan hold you for longer. Mungkin lepas mula katanya 6 bulan, tapi tengok performance kerja you bagus, dia anjak lagi 6 bulan jadi setahun. Mana tahu the next year tu tiba-tiba ada kekosongan, you diserap masuk pula bekerja. Okay, sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau dia kata job ni kata macam Pro TJ tu kan, ni adalah untuk 3 bulan je, untuk 6 bulan je. Okay, tak apa, go for it. Sikit adalah lebih bagus daripada tak ada langsung. Okay, and then be realistic about your salary expectation. Yang ni kena survey market lah. Nak kena tengok fresh graduate how much they earn with the skills that you have. With the apa yang you boleh contribute kat company semua tu, so you kena survey market. Alright, okay.
Okay, so ini something yang saya tengah baca-baca dekat internet about interview. Terjumpa few screenshot dekat sini, rasa nak tergelak pun ada juga. Dr. Kamarul Arifin, dia posted, dia kata saya ada handle temuduga pengambilan pekerja dan ada jumpa calon-calon yang unik, rare. Yang pertama dia kata wakilkan emak untuk sesi interview. Ini saya tak nak bayangkan. Dia kata yang email resume, telefon dapatkan maklumat dan datang temuduga adalah emak kepada calon. Calon tak dapat datang sebab sedang bercuti. So saya tak boleh nak brain this situation, but according to this guy, it really happened to him when he handled the interview tu, okay? And saya scroll through juga dia punya Twitter and so on, dapat juga a few other points yang dia ketengahkan. Dia kata yang part 2 ni dia kata orang yang datang interview tu dia demand hanya akan bekerja jika company tu buka cawangan dekat dengan rumah dia. Duduk dekat daerah lain tidak dibenarkan oleh keluarga untuk berpindah ke kawasan berdekatan tempat kerja. Mereka menyarankan company tu untuk buka cawangan daerah dekat dengan tempat tinggal dia. I was like, wow. Oh, macam-macam ni bila tahu 12 Februari 2022. Dah lah susah susah nak dapat job sekarang, boleh pula buat perangai-perangai macam ni. And then kalau you baca number 3 kat bawah tu, mohon semua kemudahan disediakan untuknya. Calon tiada lesen memandu dan kenderaan, mohon syarikat sediakan pengangkutan pergi dan pulang atau sediakan penginapan serta sediakan makanan ketika bekerja. Tengok dia punya level demand dia tu. And then okay, so pengalaman saya pula bagaimana? Okay, saya tak pernah lah handle interview semua ni, tapi saya pernah pergi interview. So interview pertama yang saya pergi dulu adalah masa saya berumur 17 tahun, lepas SPM. Baru lepas SPM, I told my mom that I want to nak kerja. My mom was bising lah, masa tu kan baru 17 years old kan, bising dia nak kerja. Then I told dekat rumah je, kebetulan near my house ada shopping mall. So pergilah kerja kat sana. Jadi apa? Jadi promoter je. Kerja dekat apa? Baby and kids department. Kerja lipat-lipat baju. One of the brand. Ingat lagi brand dia Angel Kids. Okay? So happy lah. Gaji saya masa tu diberi adalah RM435. At that time, I was 17 years old. RM435 is a lot of money lah to earn in a month. Okay? At that time lah pada saya. Okay? And then kerjalah dekat situ daripada SPM nak tunggu masuk matriculation tu kan, ada gap dalam I don't know maybe 5 months I think. So kerjalah dekat situ. So the thing is that at that time I was just 17 years old. I mean tak ada skill sangat pun, sekadar pergi sekolah, balik sekolah, kurikulum semua tu kan, itu je skill yang ada, tak adalah skill banyak sangat pun. And then tapi dekat tempat kerja tu saya nak tekankan, dekat tempat kerja tu sebenarnya ada kata orang first job kan. And then that job tu sebenarnya dia surrounded by Chinese ladies, okay? Saya counter saya dekat sini jaga baju-baju budak, counter sebelah ni Chinese lady yang jaga, counter sebelah pun Chinese, sini pun Chinese, semua Chinese lah. So what happened is that masa saya kerja dekat sana, saya sempat belajar few Chinese words dengan diorang. Tak adalah belajar macam secara formal tanya kat diorang macam mana nak cakap ni, macam mana nak cakap ni, tak. Belajar dengar diorang ada conversation. Sebab pagi-pagi bila diorang masuk kerja, diorang akan greet each other. So they will say Chousan. So lama-lama tu baru I faham, oh Chousan ni sebenarnya mungkin nak kata good morning kot dekat kawan dia. So I pun konon nak blend lah India culture. Pagi-pagi datang, Chousan. Padahal masa tu macam sebut pun mungkin tak betul kot. Tapi just macam kata orang nak blend dengan diorang punya culture. So 5 months of working there, sempat lagi lah saya belajar bahasa, bukan bahasa formal dia lebih kepada macam bahasa pasar, bahasa perbualan Chinese yang bahasa kata orang, bahasa perbualan lah, bahasa pasar, bukan bahasa yang diajar dekat peringkat sekolah kot, sebab dia macam berbeza sikit dia punya tu. Tapi sempat jugalah belajar few sentence and so on. So boleh kata benda tu jadi macam added value pada saya lah, that I could at least speak Chinese a bit here and there. Okay? Alright, so apa yang saya cuba nak katakan dekat sini adalah, nampak macam remeh job saya tu Job saya sekadar melipat-lipat baju baby je. Tapi at the same time saya macam
I tried to learn something new from the environment itself. Okay, macam mana kita nak manage time, macam mana kita nak kerja shift. Masa tu kerja shift ada yang malam tu bos akan bagi tahulah besok siapa nak kerja morning shift, siapa kerja night shift, siapa kerja full day shift. So banyak benda yang saya belajar dekat walaupun it's just a normal job, banyak yang saya belajar. So itu yang sebenarnya saya nak tekankan dekat you all. Tak kisah sebenarnya kerja dekat mana. Yang penting adalah you ambil all the added value yang you boleh dapat dekat tempat tu. Sebab kita tak tahu we don't know when we will use the skill that we learn dekat tempat kerja tu. Macam saya 5 bulan lipat baju baby. Dah ada baby sendiri, macam ni saya lipat baju baby saya. Pengalaman masa umur 17 tahun lipat baju baby tu berguna juga akhirnya ya. Okay, so and then lepas tu pengalaman saya yang the next pengalaman saya bekerja adalah dekat Australia lah. Masa saya sebab lepas daripada tu dah selalu belajar dah buat degree, buat masters and so on. Bila buat PhD ke Australia tu sempat saya bekerja kejap dekat sana sambil buat PhD tu. Masa tu diorang kekurangan tutor untuk subjek matematik. Jadi mereka panggil saya, boleh tak kalau bagi tutor untuk subjek algebra, calculus, linear algebra, differential equation, semua tu kan. So saya pun macam bolehlah sebab berbayar kan, boleh dah dapat pocket money sikit kan. So itu pengalaman mengajar anak-anak Mak Saleh. Kan time tu kita punya English pun macam tak adalah macam berhabuk macam diorang kan. Tapi okey lah, dapat jugalah build confidence in teaching people from different countries. Itu pun pada saya added value jugalah for myself. Okay. Alright, so tak kisah you all kerja dekat mana, what kind of job nature it is, you all masih lagi very young, grab all the opportunities that you have, and then along the way you build you punya skills, mantapkan you punya personality, and then trust me, at one stage nanti you will be at the stage where you are able to demand. You boleh demand untuk you punya skills dengan you punya personality yang you ada tu kan. You boleh demand for whatever you want at your job place lah. Okay, alright. So I guess okay, that's all the end of my presentation. Thank you. Thank you. Continue our session today. Participants can identify and answer question or type your question in the text box. Besides, participants can also drop your question at slido.com. So the link and the code to the website are provided in the text box. Nadila? Chat. Okay, ada chat. Conversation kat tepi ni. Okay. Alright, so the first question is, what if we get a job but the scope is not in what we learn? Okay, alright. So kalau yang ni saya rasa saya mungkin nak guna pengalaman saya yang masa saya 17 years old tu lah. Okay, kerja bukan skop saya lah, lipat-lipat baju baby macam tu kan, bukan skop saya. Tapi tak apa, pada saya yang penting adalah you develop the skill. Apa yang you boleh belajar kat tempat kerja tu, walaupun dia bercanggah dengan you punya bidang ke, dengan you punya personality ke, you punya skill ke, tak apa. Kita rebut peluang tu. Sebab apa? Sebab kita tahu sekarang memang susah sikit nak dapat job and so on kan. So kita rebut peluang yang ada, at the same time kita ambil apa yang positif kat sana. Contohnya bila you masuk dekat company tu kata kita kat sini guna sistem I don't know, maybe some software yang you memang tak pernah dengar pun. Tiba-tiba rasa macam susahnya, nak kena belajar pula sistem ni. Tapi no, don't complain. Instead of complaining, you ambil challenge tu, you belajar software tu. Mana tahu in few years to come, you pergi jump company baru tu baru nak menggunakan software yang you dah belajar ni. Bayangkan, you boleh jadi senior dekat tempat tu. Sebab apa? Sebab you dah belajar pumpang-pumpang dah dekat company lama tu. Okay? So the thing is that, grab the opportunity, develop your skills and mantapkan you punya personality tu. Alright, so next question is, how to know whether or not it is purely your personality, not influenced by anxiety or other mental disorders? Okay, purely your personality. Okay, pada saya dulu personality saya lebih kepada nak jadi pembaca berita. Suka.
suka nak test skrip dekat yang masa buletin utama kat TV3 tu kan, marah mak saya. Nak baca skrip dekat depan TV tu kan. Lepas tu itulah mungkin memang akan ada changes in personality lah if you ask me. Mungkin something that we like to do tapi mungkin orang dekat sekeliling kita tak approve. Macam at that time my mom was like really against it. My mom was like, no, kena pergi uni juga, kena belajar juga, kena ambil juga something yang kata orang maybe I don't know, dia kata macam kena ikut lah, ada path dia tu lah. Okay, alright. So personality ni pada saya memang boleh di-influence, okay, boleh di-influence oleh orang persekitaran kita. Tapi the good thing is that walaupun dia boleh di-influence, tapi benda tu dia takkan kata orang takkan stop dekat situ je. Tengok macam saya, suka sangat dia membaca berita, dapat jugalah baca dekat depan you all ni kan. Sekiranya ada jugalah personality tu tertanam dalam jiwa saya tu. Tapi tak apa, benda tu jadi macam added skill. Okay, not influenced by anxiety or any other mental disorders. Personality ni sebenarnya bukan banyak benda boleh impact kita punya personality. Kadang-kadang kita berkawan dengan seseorang, kita tengok personality dia macam wow, outstanding. So kita macam jadi macam nak jadi macam dia juga. Tak ada masalah sebenarnya, as long as personality tu adalah personality yang positif, you can always try to imitate. And then maybe along the way you akan rasa macam compatible pula personality yang positif ni dengan diri you. So there's no harm actually. Alright, thank you, Doctor. So next question is, Doctor, do you think that COVID-19 maybe changed someone's personality 180 degrees? Okay, 180 degrees, I agree. 360 degrees, maybe tak kot. So dia akan change. Dia akan change some of our personality a bit here and there. Tapi as I said just now, dia takkan change very drastic tau. Contohnya you ada empat personality yang you rasa macam memang dah tertanam dalam jiwa you lah. You memang suka personality ni, ada 4. Tapi dia mungkin takkan bergerak jauh sangat. Mungkin number 2 akan naik number 1. Mungkin number 4 akan naik number 2. Dia akan gerak-gerak dekat situ je sebenarnya. Dia takkan ada macam tiba-tiba daripada boleh jadi mungkin mula-mula indoor person tiba-tiba jadi outdoor person pula. That one also can happen juga. Ataupun maybe mula-mula outdoor person and then COVID-19 happen, kena PKP, you pun jadi macam takut nak kena COVID semua ni, jadi indoor person pula. Itu perubahan juga tu. Okay, so pada saya I agree that COVID-19 punya pandemik ni dia boleh mengubah seseorang punya personality. Alright. So next question is, does romantic relationship hinder or promote career growth? Okay, romantic relationship hinder or promote. Saya tak bukan tak pasti macam nak jawab. Saya pernah tengok different cases lah when it comes to this one here. Pernah tengok cases yang hinder, pernah tengok cases yang promote juga pernah. Okay, dia sebenarnya okay, so kalau nak cerita takut kurang appropriate pula tapi itulah saya pernah ada kawan yang kerja and then ada romantic relationship. I mean she got married lah to that person. I mean yelah, kita kerja kan, mestilah kadang-kadang terjumpa jodoh pula kat tempat kerja kan. Tak ada masalah, tapi itulah kena kata orang I mean I don't know how to advise this, but halalkanlah cepat-cepat. Tak perlu nak berromantik sangat kat tempat kerja. Atau kita pergi kerja untuk kerja kan. So kalau you nak berromantik tu outside of your job place lah. Okay. Alright. So next question is, should we drop or keep friends that lack ambition? Will this environment hinder us from our goals? Okay. Keep friends that lack ambition. Okay, saya ada juga kawan-kawan yang lack ambition. Saya tak drop dia orang Saya tak drop dia orang. Instead, saya tak keep juga dia orang, tapi kalau saya ada peluang untuk berborak dengan dia orang, I will motivate them. I will because I tak nak jadi macam, kita tak nak berjaya seorang-seorang tau. Kita nak kawan-kawan kita berjaya juga. Sekurang-kurangnya bila kita sampai satu tahap yang kita dah berjaya tu, bila kita dapat kawan-kawan kita akan rasa macam ada satu satisfaction tau. Kawan-kawan I pun berjaya juga macam I, alhamdulillah. Okay, so kita jangan drop dia orang. Memang ada orang yang lack ambition. Ada lack ambition, macam rasa dia macam jenis yang follow the flow.
Follow the flow, kerja tak apalah, okey lah macam ni lah, macam tak kisah. So tak apa, kalau you ada peluang berborak dengan dia, you motivate dia, cakap dekat dia, kenapa tak nak buat, for example kalau dia suri rumah ke apa ke, kenapa tak nak buat dropship agent, dia jadi agent dropship, mama sub ke apa ke, dapat income sikit, boleh beli boleh beli nice clothes for yourself, tak perlu nak minta dekat orang lain duit ke apa ke, so dia motivate that person untuk jadi someone yang better. Alright, thank you, Doctor. So next question is, in exam, we call it cheating. In reality, it is outsourcing. What if Doctor takes on this statement? Okay, outsourcing dengan cara halal tak apa. Cheating dalam exam is not appropriate. It's not appropriate. Kalau dia tak ditangkap pun memang akan dibawa naik ke atas lah. Okay, for example Okay, so cheating dengan outsourcing ni adalah dua benda yang pada saya berbeza. Okay, cheating in exam you do it secara melanggar etika. Okay, whereas outsourcing ni adalah, for example, apa yang saya faham adalah outsourcing ni adalah you bila dibenarkan lah, for example you buat assignment, tak ada masalah nak rujuk buku. Bila you buat you punya group discussion ataupun nak cari bahan-bahan untuk buat you punya presentation, slides, memang memerlukan you untuk google up maklumat dekat internet, pergi library tengok buku semua. Tak apa, tak ada masalah, itu outsourcing, dilakukan dengan cara yang betul. Tapi dekat dalam exam dah diberitahu, tak boleh bawa nota, tak boleh bawa phone, tak boleh bawa buku, tak ada bahan-bahan apa semua, tak boleh, tak ada cheating. So pada saya cheating in exam dengan outsourcing ni adalah dua benda yang berbeza. Outsourcing dilakukan secara halal, cheating in exam is haram. Alright. So any other question? Oh yes. Between book smart and street smart, which one usually shine brighter in the industry? Okay, alright, good, very good question here. Okay, book smart CGPA 4.0, for example, kalau you tengok maybe 20 tahun lepas, 20 ataupun 10 tak kot, maybe 15 ke 20 tahun lepas lah ya, dapat CGPA 4.0, bawa resume, terpampang jelas ni CGPA 4.0, letak dekat depan HR management ataupun punya bos nampak CGPA 4.0, sila masuk kerja besok. Itu adalah book smart lah 15 or 20 years ago. Sekarang ni pada saya, kalau you dah tunjuk dekat bos you pergi interview CGPA 4.0, dia takkan berhenti kat situ sahaja. Dia akan tengok benda-benda lain yang you ada dekat dalam you punya resume. Dia akan tengok apa benda yang you dah buat, for example, skills apa you ada. Kan biasa kita kalau tak skills kan, language apa yang kita boleh speak, semua tu dia akan tengok juga. So pada saya sekarang ni tak relevan sangat dah lah book smart. Being book smart is actually good because the book smart tu you dapat knowledge. Daripada street smart tu you dapat experience. So for you, I think in this new world ni, you need both. You need to be a book smart to gain all the knowledge, the theories and the everything. Tapi street smart tu you need to build your skills, you kena build your mantapkan you punya kata orang you punya personality and so on. Experience lah daripada street smart tu. So kita nak kena combine these two things here. Alright, so any other question, you can unmute your mic or ask question. Paste your question at slido.com by using the code given. So, okay, we will wait like 3 seconds, 4 seconds. Sure. Saya nak go through comments dekat tepi ni kejap. Alright. Hebat betul demand dia kan? Nak suruh kita buka cawangan dekat daerah dia pula. So I think that is the last question for today's program. Thank you, Dr. Sharina. Awesome. Before we end our program, I would like to invite our beloved lecturers and fellow students for photography session. For everyone's information, we have provided background photos in the text box. So I will pass this session to Sister Nabila to capture the photo. Okay, this is second round of photography session. Siapa-siapa yang berkelapangan, tak ada kekangan, join kami. Boleh join kami. Maybe we will wait for 2 to 3 minutes for others to come join us. Sure. Mana student-student kakla saya? Student-student first year seminar saya mana? Tunjukkan diri anda.
the smart attend. Saya ex-student Dr. Sharina. Oh. Hi. Okay, anyone else? Alright. Okay. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, semua senyum. Forward. Okay, 1, 2, 3. Set. Right. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Alright, thank you everyone. Thank you, Sister Nabila. So we have come to our last session for today's program. As a saying goes, all good things will come to an end, and now that's where we are. The program has come to an end. As a gentle reminder, a link to the feedback form is provided in the text box for the purpose of recording your itulabiah. Once again, thank you everyone for gracing our program with your presence. We truly appreciate it. On behalf of the organizing committees, I would like to apologize for our shortcomings. So I end my duty as Master of Ceremony for today's program with wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Farah and the team. Well done. Thank you to Doctor. Thank you, Dr. Sharina. You're welcome. Bye. Saya undur diri dulu ya. Thanks, Dr. Sharina. Okay, bye. Thank you, Dr. Sakina. Okay, Assalamualaikum. Okay. Salam. Have a good rest weekend. Okay, sure. Thank you. You too. Alright, semua orang boleh bersurai. Yang akan close dalam masa 2